ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના નવા પ્રદેશ પ્રમુખ 4 ઓક્ટોબરે મળવા જઈ રહ્યા છે તે માટેની સમગ્ર ચૂંટણી પ્રક્રિયા જે છે તે જાહેર કરવામાં આવી છે અને આપણી સાથે ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખની ચૂંટણી પ્રક્રિયાના ઇન્ચાર્જ ઉદયભાઈ કાનગડ છે। ઉદયભાઈ, લાંબા સમયથી સૌ કોઈનું જે આતુરતા હતી, જે પ્રશ્ન હતો, એનો આજે આપે જવાબ આપી દીધો છે કે 4 તારીખે નવા પ્રદેશ પ્રમુખ મળશે। क्या प्रकारनी आ समग्र चूंटणी प्रक्रिया जे छे ते प्रदेश प्रमुखनी थशे? भारतीय जनता पार्टी द्वारा समग्र देशनी अंदर संगठन पर्व चाली रह्युं छे। एना भागरूपे प्रथम प्राथमिक सभ्य, सक्रिय सभ्य अने बूथ पछी मंडल अने मंडल पछी जिल्ला अध्यक्ष, आ तमाम प्रक्रियाओ गुजरातमां पूर्ण थई गई छे अने प्रदेश अध्यक्षनी जे कांई प्रक्रिया थवानी छे, चूंटणीनी जे कांई प्रक्रिया थवानी छे, एनुं आजे कमलम कार्यालय खाते वोटर लिस्ट जे छे, मतदार सूची ए डिक्लेर करवामां आवी छे अने चूंटणीनो जे कार्यक्रम छे ए पण डिक्लेर करी देवामां आव्यो छे। आजे मतदार यादी डिक्लेर करवामां आवी अने जे कांई प्रदेश अध्यक्ष अने राष्ट्रीय परिषदना जे सदस्यो छे तेमना फॉर्म भरवानुं आवतीकाले सवारे 11 થી 1 वच्चे ए प्रक्रिया फॉर्म भरवानी प्रक्रिया थशे। पछी फॉर्मनी चकासणी अने तारीख 4 ना रोज सवारे 11 कलाके जे कांई अमारा जे कांई अमारुं नेतृत्व छे, राष्ट्रीय चूंटणी अधिकारी श्री डॉक्टर के लक्ष्मणजी, भूपेन्द्र यादवजी अने बधा वरिष्ठोनी हाजरीमां ए नाम डिक्लेर करवामां आवशे અને બધા કાર્યકર્તાઓ વધાવશે। अच्छा उदयभाई, अन्य राज्योनी अंदर जे प्रकारनी पेटर्न रही है, शुं तेज पेटर्न फॉलो थशे के एक ज उम्मीदवार उम्मीदवारी फॉर्म भरता होय छे अने बिनहरीफ जे नामो जे छे ते जाहेर करी देवामां आवतुं होय? भारतीय जनता पार्टीनुं जे कांई बंधारण छे अने बंधारणमां जे कांई प्रक्रियाओ थाय छे ए संपूर्ण रीते ए प्रमाणे प्रक्रिया करवामां आवशे। એટલે કહેવાનો મતલબ જો એક જ ફોર્મ ભરાય તો પછી શું આમાં સ્વાભાવિક છે કે ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં ફોર્મ ભરાય, 2 ફોર્મ ભરાય તો 2 ઉમેદવારો હોય, 3 હોય તો 3 હોય, 1 ભરાય તો 1 ઉમેદવાર હોય। એ અમારી જે કાંઈ બંધારણીય જે પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયા મુજબ જ ચૂંટણી કરવામાં આવશે। अच्छा, आमा मतदार जे होय छे ते लोकसभा अने राज्यसभाना 5%, 10% लेखे ए प्रकारनुं मतदाननुं आखुं पेटर्न छे, ए शुं होय छे जरा समजाय? અમારા પ્રદેશ પરિષદના સદસ્યો લોકસભામાંથી જે કંઈ ગુજરાતના જેટલા સભ્યો થતા હોય એમાંથી 5% અને ધારાસભ્યોમાંથી 10%, એમ કરી ટોટલ 292 મતદાર જે યાદી છે એની સૂચિ પણ એમ નોટિસ બોર્ડ ઉપર લગાડવામાં આવી છે અને એવો આ પ્રક્રિયામાં ભાગ લઈ શકશે। मतदाननी तारीख जरूरथी जाहेर थई छे, परंतु अन्य राज्योनी जे प्रकारनी पेटर्न छे के मतदान सुधी आ प्रक्रिया नहीं पहोंचे, कारण के आवतीकाले संभवित रीते जे उम्मीदवारी फॉर्म भरावानुं छे तेमां एक ज उम्मीदवार जे प्रदेश प्रमुख बनवा माटे जेमने सूचना आपवामां आवी हशे ते उम्मीदवारी फॉर्म भरशे तेवी हाल शक्यता जोवाई रही है। परंतु समग्र मतदान प्रक्रियानो कार्यक्रम जाहेर करवामां आव्यो छे अने जेनी लांबा समयथी आतुरताथी सौना मोढे एक ज प्रश्न हतो के क्यारे नवा प्रदेश प्रमुख मळे छे, तो तेनो जवाब छे 4 ऑक्टोबर। कैमरामेन मनीष दवे साथे निकुंज जानी, गुजरात फर्स्ट, गांधीनगर।